ଯୁଦ୍ଧ ନାଁରେ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରତିବାଦରେ ଏସ୍ୟୁସିଆଇର ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ। କେନ୍ଦ୍ର ବିଜେପି ସରକାର ସମ୍ପ୍ରତି ଯୁଦ୍ଧ ଆଳରେ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ର ଅହେତୁକ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଏସ୍ୟୁସିଆଇ ତରଫରୁ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି ଯେ ତୈଳର କୌଣସି ସଙ୍କଟ ନଥାଇ ଯୁଦ୍ଧ ବାହାନାରେ କେନ୍ଦ୍ର ବିଜେପି ସରକାର କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟରେ ଦରଦାମ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଅନ୍ୟପଟରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ରୋଜଗାର କମି ଚାଲିଛି। ବେକାରୀ ଭୟଙ୍କର ହୋଇଛି, ଫଳରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ବଞ୍ଚିବା ଦୁର୍ବିସହ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲର ଦର ବୃଦ୍ଧି ଫଳରେ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ଦର ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏ ସମୟରେ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ର ଦର ବୃଦ୍ଧି ବେଡ଼ି ଉପରେ କରଡ଼ା ସଦୃଶ ହୋଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଗ୍ୟାସ୍ ଦର ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଏ ବିକ୍ଷୋଭରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ବିଶ୍ୱବସୁ ଦାସ, ଜିଲ୍ଲା ଅଫିସ୍ ସମ୍ପାଦକ ଖଗେଶ୍ୱର ସେଠୀ, ଜିଲ୍ଲା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ରାଜକିଶୋର ମଲ୍ଲିକ, ବବି ବଳବନ୍ତ ରାୟ, ବସନ୍ତ ନାୟକ, ଭାଗ୍ୟରବି ଦାସ, ଦୀପକ ଦାସ, ବିନୋଦ ସେଠୀ, ଇଶାଧର, ପାର୍ଟି ସଦସ୍ୟ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ପାଭେଲ, ଅକ୍ଷୟ ରାଉଳ, ଆଇନଜୀବୀ ପ୍ରତାପ ମିଶ୍ର, ଶିବାନୀ ସାହୁ, ଶୁଭସ୍ମିତା ସାହୁ, ଶୋଭା ଦେହୁରୀ, ଶିପ୍ରା ମହାନ୍ତି, ସ୍ୱାଧୀନ ବେହେରା, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରାଣୀ ଦାସ, ସୁଜାତା ମହାପାତ୍ର, କେ ଶ୍ରୀନିବାସ ରେଡ୍ଡି ପ୍ରମୁଖ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। କଟକରୁ ଦାମୋଦର ବେଉରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା 24 ନ୍ୟୁଜ୍। एसोसिएट कम्युनिस्ट कटक जिला कमिटीर गत 2 दिन तले सरकार जो रंधन गैस रो मूल्य 60 टंका वृद्धि करिसेंती ताकू प्रतिवाद करी मूल्य ह्रास करने दाबी रे आज आम ए विक्षोभ करुचु। एसोसिएट कम्युनिस्ट पक्षर सारा देश रे सारा राज्य रे एवं कटक रे हमर एथर विक्षोभ चलछि। सरकार जनसाधारण स्वार्थकता कई क्षमता को आसते आज जो डबल इंजिन सरकार आपन देखुचंती किंतु वास्तव में सरकार जहाँ पदक्षेप नेउचंती से पदक्षेप सरकार निजे प्रमाणित करुचंती ए सरकार साधारण लोकर नुहे। ए सरकार होची कंपनी रो कॉर्पोरेट हाउस रो एवं गोटे दिगरे दरदाम वृद्धि आकाश छुआ बढ़ुथिला बेले सही समय रे युद्ध आळ देखाई से भली परिस्थिति राज्य रे देश रे नाही। एई परिस्थिति रे जो रंधन गैस 60 टंका वृद्धि करिसेंती एवं आमे सुनिबा को पाउ जो एई आळ रे आउरी बहुत किछि सरकार वृद्धि करबा को आगु को तांकर प्रस्ताव रहिछि, जहा फल रे साधारण जनता शोषण रो शिकार होचंती एवं आमे एसोसिएट पक्षरु जनसाधारण को स्वार्थ रे ए आंदोलन करूछु एवं जदि सरकार आज हमर दाबी पूर्ण न करंती आगामी दिन रे तृणमूल स्तर रो ए आंदोलन राज्य स्तर पर्यंत व्यापक रूप नब, से सरकार संपूर्ण दायी रही। राजकिशोर मल्लिक, एसोसिएट कम्युनिस्ट कटक जिला कमिटी सभ्य। आमर दाबी नहीं जो आंदोलन चली माने इतिहास कहूँ समाज परिवर्तन इतिहास कहूँ आंदोलन द्वारा सबकि तेणु निश्चित भाव में यही आंदोलन से भली जगह को गले सरकार शुणिया बाध्य हम। आप जानती चाषी आंदोलन जो सरकार कहूला केबे भी आम पछुक फेरबार प्रश्न उठुनी पाखरे हार मानला। तेणु से भली दुर्बार शक्तिशाली आंदोलन गढ़ी तोलिले ये सरकार मध्य दाबी मानिया बाध्य हम। आम तृणमूल स्तर से आंदोलन को आहरी दुर्बार करने शक्तिशाली करने उद्यम करुचु एवं सरकार को निश्चित भाव में बाध्य करूँ आम दाबी मानिया।